एक विशाल रैली के जरिए अपना ताकत प्रदर्शित करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार चयन भट्टाचार्य ने धर्मनगर उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। साथ ही पिछले चुनावों में अराजकता का आरोप लगाते हुए उन्होंने सरकार पर तीखा हमला भी किया। धर्मनगर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनावों को लेकर राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को कांग्रेस उम्मीदवार चयन भट्टाचार्य ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ समर्थकों की विशाल रैली भी मौजूद थी। नामांकन दाखिल करते समय और उससे पहले कांग्रेस ने पूरे शहर में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विपक्षी कांग्रेस उम्मीदवार चयन भट्टाचार्य ने जोर देकर कहा कि पिछले चुनावों में बेकाबू और अराजक स्थितियों के कारण आम लोग बिना किसी रुकावट के अपने मत अधिकार का प्रयोग नहीं कर पाए थे। उन्होंने मांग की कि इस उपचुनाव में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जाए। लंबे समय से धर्मनगर क्षेत्र में पीने के पानी की आपूर्ति में गिरावट, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कानून व्यवस्था जैसे बुनियादी मुद्दे बहुत ज्यादा उभर कर सामने आ रहे हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण आम नागरिकों का रोजमर्रा का जीवन बहुत दुर्गम हो चुका है। कांग्रेस उम्मीदवार ने टिप्पणी की कि इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आक्रोश बढ़ता जा रहा है और यही असंतोष चुनावी परिणाम में भी दिखाई देगा। আমরা আপনাদের কাছে আবেদন রাখব, বেশ কিছু নির্বাচনে ধর্মনগর মানুষ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি। আপনারা সাংবাদিক বন্ধুরা যারা আছেন, এই বিষয়টা স্বাধীনতায় যে আমরা অধিকার পেয়েছি, ভারতবর্ষের ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার, মাতঙ্গিনী হাজরা, বিনয় বাদল দীনেশ, আবু কালাম আজাদরা তাদের আত্মত্যাগের ফলে আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি, ভোটাধিকার পেয়েছি, ধর্মনগর মানুষ যাতে তাদের স্বাধীনভাবে ভোট প্রয়োগ করতে পারেন, আমরা প্রশাসনের কাছে, নির্বাচন রিটার্নিং অফিসারের কাছে এই করছি, সুন্দর পরিবেশে মানুষ যাতে ভোট দিতে পারে। উৎসব, ভোট মানে একটা উৎসবের মেজাজে মানুষ যাতে ভোট দিতে পারে। ইতিমধ্যেই ধর্মনগরের পানীয় জলের বেহাল অবস্থা, ধর্মনগরের স্বাস্থ্য পরিষেবা বেহাল, একটাও আইসিইউ আমাদের ধর্মনগর ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে নেই। ধর্মনগরের ড্রেনেজ ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ, নিম্নমানের। ধর্মনগরের শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত নিম্নমানের। আমরা 12 দফা দাবি আমরা এই নির্বাচনে ধর্মনগর মানুষের কাছে রাখবো। জাতীয় কংগ্রেসের তরফ থেকে তার নিরিখে মানুষ নিশ্চিতভাবে আমাদেরকে আশীর্বাদ করবেন। এবং অত্যন্ত পরিতেপার বিষয়, আজকে যেমন নমিনেশন সাবমিট করতে আমরা এলাম, আমাদের মহকুমা প্রশাসনের সামনে অন্য দলের যারা শাসন ক্ষমতায় আছে তারা এখানে মঞ্চ বানিয়ে একটা পরিবেশ তৈরি করার, একটা বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছেন। আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বরা এবং ধর্মনগরের পুলিশ প্রশাসনের সাহায্য নিয়ে এই বিশৃঙ্খল পরিবেশ যাতে না হয় আমরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সেখানে এসেছি। আমি রিটার্নিং অফিসারের কাছে আবেদন করেছি যে নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হয়, উনি যাতে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করেন। আমরা বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচ্যাগ্র মেদিনী, এটা হচ্ছে জাতীয় কংগ্রেসের ওয়াদা। নমস্কার। यह ध्यान देने योग्य है कि चयन भट्टाचार्य ने इससे पहले 2023 में हुए पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान इसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और चुनाव में चयन भट्टाचार्य को दिवंगत भाजपा उम्मीदवार विश्वेंदु सेन ने हरा दिया था। नतीजतन कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वह इस उपचुनाव में चुनावी मैदान में इस खास उद्देश्य के साथ उतरे हैं कि वह पिछले हार के उस अंतर को पाट सके और एक मजबूत वापसी कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।